प्रथम तो मु आपण मानक जनईदेवा चाहूँगी जड़े लोक प्रतिनिधि हिसाब से कि गोटे साधारण जनताटे हो जिते गोटे ऑफिस की जाए से कलेक्टर ऑफिस हो डीडीएम ऑफिस राति 7टार 6:30 जाए खोला रहे ना नहीं माननीय विधायक जानिया दरकार सी भी 50 थर से मीटिंग अटेंड कर राति 6टा 7टा 8टा 9टा ऑफिस भी खोला रुहे डाउट अच्छी सी पचारि बुझी दिंतु एवं मु तत्सहित आउ गोटे कथा कह चाहूँगी बड़ लज्जार कथा बड़ हीन कथा जो जड़े लोक प्रतिनिधि जितेबले माड़ खाऊँ लोक आसिक हिंस्र होकर बाड़ौं से संवेदनशील बार्ता दवा कथा नदे कि जड़े उल्टा पल्टा कथा कहते गोटे लज्जार कथा जिते दल बल निर्विशेष जो गोटे लोक प्रतिनिधि माड़ खाऊ से निहाती संवेदनशील बार्ता दवा कथा से बार्ता नदे जाजपुर जड़े विधायिका है जड़े 25 वर्षर जड़े नेत्री हिसाब से जो कथा कहूँ यहाँ लज्जाजनक हास्यस्पद कथा मुझे धन्यवाद देवी जाजपुर विधायिका सुजाता पुणी सुजाता मैडम को जो जहाँ हूँ से संवेदनशील देले जनइले दुख प्रकाश कले बहुत बहुत धन्यवाद देवी मु गणतंत्र गोटे कथा कहि जिते गोटे लोक प्रतिनिधि हो साधारण जनता हो जो रास्त जाऊँ किसी एमती आक्रोश भाव में जो माड़ मरा जाए सब जिन कराए निश्चय आईन द्वारस्थ होती आईन द्वारस्थ आईन ता बाटे ठीक कम करे आईन ता बाटे ठीक कम करू मुझे कथा को जो विधायिका कहले विंजारपुर विधायिका प्रमिला मैडम जो कथा कहले कथा को मु निंदा प्रकाश करूँ आपन को आउ गोटे कथा जनईदेवा चाहूँगी जो रास्ता जाऊे आज्ञा जाजपुर को जीवाई से गोटे रास्ता जब आउ कि रास्ता थिला ताल भावुँ सी क्या आडभाइजर पठे मत जना कौ रास्तार जी न जी और द्वितीय कथा रोचे जिते मुझे बसी जो स्ट्राइक बसी सेठी मुझे जाऊली रास्त आज्ञा रोड से 300 मीटर लंबार थी मत देखिले मुझे जहाँ कहली बारंबार मीडिया से कथा ना धरी नेता ना धरी मत आटाक कले मत बाड़े किसी भी हो जाओ कथार कि भी हो जाओ कौन जब किए बाचा सकला जब कौन कला मैंने रोड धरिक आज्ञा गाड़ी भांगी बाड़ी मारदेवे यह विजु जनता दल शिक्षा दौर लज्जा कह से नेत्री की जाओ से भार समय हर बसिले तेणु साधारण जनता जागी उठिले साधारण जनता मत देले साधारण जनता मतरे नेता हारीगले एत क्षिब्र हवा आवश्यक नहीं तेणु 25 वर्ष है जो राजनीति से डोमिनेटिंग आटिट्यूड दबे दबे रखी से जिन जो हो पारे से हिंस्र हो जाती तेणु मु सारा जाजपुरवासी गोटे कथा कहबी शांत परिवेश में आम समस्ते जाजपुर माँ विरजा माटी सब कार्य कर चलिए लोक प्रतिनिधि हिसाब से लोक कार्य कर चलिए तेणु मु आपण न्यूज चैनल माध्यम विधायिका विंजारपुर को गोटे कथा कहबी आम दल बल निर्विशेष समस्त लोक प्रतिनिधि जड़े लोक प्रतिनिधि जितेबाला एमती कार्य हो निश्चय संवेदनशील मुझे आशा रखुली भाया कार्य को मुझे तीव्र निंदा कर जहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देवी से केत देखिले 200 लोक आसिले आज्ञा माड़ खाइले केते लोक थे से बनी पारे मत घर बाहर से जिन बनी पारे 200 लोक के आज्ञा आसिले मत बाड़े के लोक थे देखी पारे कहूँ बारंबार निंदार कथा आज्ञा जो माड़ खाइली साधारण पब्लिक आसिले छिड़ा हेले 200 लोक आसिले कि 2000 लोक आसिले से जापारे पूर्व थे निश्चय स्वाभाविक कथा जो मु लोक द्वारा माड़ खाता मो गाड़ी माड़ होता लोक माड़ी आसिले लोक बचाई पाखर 200 लोक कि 300 लोक कि 100 लोक आसिले मुझे जाने लोक आसिक छिड़ा हेले यहाँ गोटे हास्यास्पद कथा लोक प्रति माड़ खाऊँ माड़ खाइला बेले लोक आसिक छिड़ा हेले तो 200 लोक मुझे धरिक आसिले आज्ञा एटा कौन सी आगु जो जाइए देखी मुझे 200 लोक धरिक आसे ना 200 धरी कथाटा को अलग आड़े मोड़ दे गोटे रोचक परिस्थिति करुँच कि माइलेज नापी जोटा सत्य 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 केवल छुपी रही तेणु साधारण जनता तार जवाब देते साधारण जनता जवाब देवे मोर विरजा प्रकल्प से जो आपंकर हाट तापर मोर कौन मंतव्य ना मुझे आगुरी आपने देखी थे मुझे कौन मंतव्य न्यूज मीडिया दे नी जाजपुर मंतव्य से कार्य चलू से कार्य मुझे जानी सारापर जो बुझिली जो विरजा प्रकल्प को भारतीय जनता पार्टी हिसाब से समस्ते कहते से प्रकल्प जहाँ चली आहरी भल हबार दरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार आहरी भल भाव से प्रकल्प कर प्रकल्प बंद पाई कहीं जड़े भी अपोज करना हाट जो कथा कहले से हाट चाषी मैंने जो चाहिए से हाट हम से ये कहीं तो तत्पर होती ये कहीं तो गुंडामी कर समस्ते देखी थे विगत काली पहरदिन जो हाट में पशि जो गुंडागर्दी कर बाड़ाबाड़ी कर फोपाड़े एवं से लोक को आज डर धमके पुणी एफआईआर देले एफआईआर ये सब तो कहानी हो देखिपे मोर किसी कहर किसी आवश्यक नहीं आपण देखिपे जो लोक केस देला पुणी बुझे बाजे धरे गुंडा धरी से लोक थरुची पुणी आसे ये सब
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ 7ଟା 40 ରାତି ଅଧରେ ଡିଡିଏମ ଅଫିସ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ୟା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏତେ ରାତିରେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା 6:30 ହେଇଥିଲା, 6:30 ହେଇଥିଲା, 7:40 ହେଇନଥିଲା। 6:30 ପରେ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 6:30 ରାତି 8ଟା 9ଟା ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଖୋଲାଯାଏ, ଡିଡିଏମ ଅଫିସ ଖୋଲାଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ରାତି 7ଟା 8ଟା 9ଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟାରୀଠୁ ନେଇକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ରାତି 7ଟା 8ଟା 9ଟା ଖୋଲା ରହେ। ତ ତାଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସେ ଡିଡିଏମକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଚାରିବେ, ସେ କ'ଣ 4ଟା ବେଳେ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ନା 5ଟା ବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ନା 6ଟା ବେଳକୁ ଅଫିସକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନା 7ଟା ବେଳେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ନା 9ଟା ବେଳେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫିସରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ନା 10ଟା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଅଫିସରେ ବସିନାହାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ବାଚାଳିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିକି ସାହାଯ୍ୟ କରି କେମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଜପୁରରେ କାମ করে ତାପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ହବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଖୋଳି ତାଡ଼ି ଏ କଲେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ପାଖରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟ ବି ବାହାରି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାହେଲେ ଯୋଉ ମୋ ଗାଡିଟା ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଲା, ଗାଡି ଯୋଉ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଗାଡି ଆଗ କାଚ ଫାଟିଛି, ପଛ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଗାଡି ଯୋଉ ପଥର ମାଡ଼ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ଶୂନ୍ୟରୁ କ'ଣ ଭଗବାନ କୁଆ ପଥର ପକେଇଦେଲେ? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସ୍କ୍ରାପ୍ଟା ମୋ ଗାଡିରେ କେତେଟା ରଖୁଛି, କୋଉଠି ଓହ୍ଲିଲା, ପୁଣି କାଢିକି ପକେଇ ତାକୁ ଭିଡିଓ କରିକି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଲଜ୍ଜା କଥା। ଏଭଳିଆ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥାକୁ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ 30 ବର୍ଷର ବିଧାୟିକା, ଏବଂ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଜଣେ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧି ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, କେମିତି କାମ କରିବୁ। ବିରୋଧୀର କ'ଣ ଆଚରଣ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିବା? ବିରୋଧୀର ଆଚରଣ ରହିବା କଥା କେମିତି, ଆମକୁ ଆହୁରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଇ ଆଗକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯାଜପୁରରେ ନିରବତା କେମିତି ରଖିବା, ଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ବନ୍ଦ କରି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏ ଜିନିଷ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ପିନ୍ଧିଲି, ମୁଁ କୋଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲି, ମୁଁ କୋଉ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏଗୁলো ସବୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟେନସନକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ରାତିରେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 200 ଲୋକଙ୍କୁ କିଳା ଆଉ ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଥର ତା ଉତ୍ତର ଦେବି। କିଳା ଠେଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ମତେ କିଏ ପିଟିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେନି ଭିଡ଼ିଓରେ? କିଳା ଠେଙ୍ଗା ମୋ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। କିଳା ଠେଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। କିଳା ଠେଙ୍ଗା ସେଠି କିଏ ରଖିଥିଲା? ସେଠି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଟାୟାର ଜାଳିକି ରୋଡ ଉପରେ କୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ଆପଣ ଟାୟାର ଜାଳିକି ଆପଣ ରୋଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବେ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଦା ଗଦା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ରୋଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି କୁଆଖିଆ ଯାକେ ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି 25 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ରୋଡ ଜମି ଯାଇଛି। ଏଟା କିଏ ପରମିଶନ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା? ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ଫଟୋରେ ବା ଦେଖା ହଉଛି ଯୋଉ ଫଟୋ, ତାଙ୍କର ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ସଭାପତି ସେ ସବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୋଉ ବିରଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ। କିଏ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟାୟାର ଜାଳି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ? ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା କଥା। ନିଜେ ନିଜେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଏକରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଣୟରେ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରି ପଥର ପକେଇ ମାରିଦେବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆପରେ ସେ ଆହୁରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣ ପ୍ରକାଶ ଦା କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ସେପଟେ ଯାଉଥିଲା, ମୋ ଭାଇ କିଛି କରିନି। ଆରେ ତମ ଭାଇ ସେପଟେ କାହିଁ ଯାଉଥିଲେ? ସେଇଠି ତମ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ତମେ ତ ନିଜେ କହୁଛ କାହିଁ ସେପଟେ ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ତାଠୁ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା, ଭବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ନିଜେ କହିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ କେବେ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଇନି, କାଲି କାହିଁ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଲେ? ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ପୁପୁନ ବୋଲି ଯେଉଁ କଲପ୍ରିଟ୍ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ଗଲା, ତାରି ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ସେଇଠି ତ ଥିଲେ ନା, ସେଇ ତ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏସ୍ପି କି ଡିଜି ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋତେ କାହିଁ ଫୋନ୍ କଲେ? ମୁଁ ଏଥିରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲି ଯାଅ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଚାରିଲି, ତ ମାରିକି ମାରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ତାପରେ ତ ସେ ନିଜେ କଲେ ଯଦି ସେମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଖୋଲା ଖୋଲି ଗୁଣ୍ଡାରା ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ମିଛୁଟାରେ, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ବିରଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁ ଉଠେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁଆମି କରୁଛନ୍ତି। ଦି ଭାଇଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜନୀତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଦଳି ଚକଟି ପକେଟ ଗରମ ହଉଥିଲା, ପକେଟ ଗରମ କମିଯାଇଛି, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ବାଉଳା ଚାଉଳ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଜପୁରରେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚାଲିଥିଲା, ଆଗକୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚାଲିବନି। ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି, ତମକୁ ସେ ଯୋଉ ଶାସନ ଭାରରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ବି କହୁଛୁ, ବିଞ୍ଜାରପୁର ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ମିଳିମିଶି ଯାଜପୁରର ଉନ୍ନତି କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଠି ଜଣେ ଲୋକ କି ଦି ଭାଇ ନ କୁହନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ମୋ ଯାଜପୁର, ଆମେ ଯାଜପୁର ହିଁ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁର ସମସ୍ତଙ୍କର। 7ଟାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନେଉଥିବା, ହାରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାଜପୁର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଜପୁର ଉନ୍ନତି କରିବା। ଯାଜପୁର କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଯାଜପୁରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଯାଜପୁର, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯାଜପୁର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକର ଯାଜପୁର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଯାଜପୁରର
डेभलप चिंता कर केवल सी चिंता करना सब भ्रम लोक निज कल कारखाना चलैया ये जिन सब चलते ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗିରଫ ଆଜି ବି ଭବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ବି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ କେମିତି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା କରୁଛନ୍ତି मु बारंबार कही पुलिस जो हिसाब से कार्य कर ठीक कार्य कर आईन ता बाटर जीव पूर्वतन सरकार आईन की बेआईन हिसाब से कार्य कराला मन इच्छा अरेस्ट कराला मुझे विक्टिम निजे बची मो ना 17 20 केस कराई आम छुआ बाड़े 300 300 400 400 छुआ इलेक्शन पूर्व जेल कराई किए से जानते आप समस्त जानते तेणु निरपेक्ष भाव में पुलिस कार्य करे आसामी जी अन्याय करुच्ची जी विशृंखला करे पुलिस ठीक जगह काम करें पुलिस कौन कार्य आम सन्देह ना पुलिस जहाँ कर ठीक कर देखो बारंबार गोटे कथा कही जी आईन को ऊर्धर जाकि आईन को धरिकी अशांत करुच्ची जी भी हो जो दलर जो श्रेणीर जो वर्गर लोक होता समस्ते आईन अनुजाई दंडित हे आम आईन मंत्री भी से हिसाब से कहीदे तेणु सरकार तत्पर अच्छी श्रृंखलिता रखापी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने कौन जिनस भूलभाल हो पारे मुझे न्यूज चैनल माध्यम में बारंबार से जिन को गुहारी कर प्रे कर समस्ते शांत रही केमी आम लोकों कार्य कर लोक मैंने आमको भोट देते लोक प्रतिनिधि हिसाब से लोक कार्य से आसतु आउ जो बाउला चाउल है आड़ू साड़ू जिन न कही आम लोकों सहित केमी काम करे जजमेंट एमती किसी जिनस मो पर माड़ होती मुझे तो किसी कहूँ माड़ खाइलु ठीक अच्छे हम तो काम कर रंगीन कर आवश्यक नहीं आउ गोटे कथा कहते बिंजारपुर विधायिका गोटे सांघातिक अभियोग आनी बिरजा प्रकल्प को बंद करने को आप चक्रांत कर मो धर्मशाला विधायक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हिसाब से मुझे कहूँ दलर सभापति डिस्ट्रिक्ट सभापति गौतम भाई से भी कहते मुझे कहूँ बिरजा प्रकल्प जहाँ चली आम समस्ते से सहमत दौचु एवं आम समस्ते आहरी केमती अधिक बिरजा माँ बिरजा प्रकल्प हो पार आम समस्ते ध्यान देचु एवं आमर मोहन सरकार आम प्रियर मुख्यमंत्री भी ध्यान देते बिरजा प्रकल्प जहाँ है बिरजा प्रकल्प आहरी अति उन्नत श्रेणी हो पार से आम समस्त तत्पर अच्छु एवं प्रशासन भी तत्पर अच्छे तेणु ये सब गुमराह जिन बंद करूँ लोकों को गुमराह कर अଯଥା निरीह लोकों को आपण मैंने देखिपे किसी दिन है शंख भवन में किसी छोट छोट छुआ रखाई तालीम दिखाई फेक आईडी खोलाई सब चलाई से यूट्यूबर अणाई रखाई से मिछ पर्सनाल अटाक कर गाड़ी कौटी कि चला भाई मुझे तो ओपन गाड़ी चढ़ुची मुझे तो ओपन सब कर सब गुमराह न करूँ जो आपंकर पाकिस्तान जो रखुले आपंकर माओइस्ट जो रहा सब सन्त्रासवाद रखुले से टाइप जिन बर्तमान करुँच छोट छुआ रखी तालीम करी भायोलेंस क्रिएट न करा जाऊ लोकों काम करा जाऊ एथिरे हारी जाइथिबा नेता जीति जाइथिबा नेता जी बहुत समस्त मिसिक केमती ओडिसा रे प्रगति करिया से विषय ध्यान देवाटा बहुत बहुत भलो धन्यवाद थैंक यू ठीक है फ्यूज बैग से थिले जो 30-50 जन ना दे अदर्स पड़े पुलिस आइडेंटिटी घर देखिए टोटल 10 तो गाड़ी भीतर पशु तो बाड़ी चले मैं देखी मो स्क्रैप भी तो कर देलो आपन पाखरे खबर अछि कि जो अबदास जो अरेस्ट हे जे को केस रे अरेस्ट है आपन को ऊपर ना कि जो आपन पर हाथ को ऊपर अछि कि मोर आगे तापर एक्चुअली मो ये नहीं केस देजे हमर जोटा हेछि ताको इंगित रे मते फोन आछि पुलिस पुलिस तार सर्वे करियो सेही से डाटा भरियो कोई से कोन करछ ना करछ केस तो तांगा ना दिए केस तो तांगा ना एंट्री छि 17 8 9 एंट्री जोटा तांको दिन से तो निजे तो मीडिया तो निजे भी से कहले प्रणव प्रकाश दास कहले कि सेपटे मो भाई जाउ सेपटे काई जाउ सिर्फ मु जाई पले रह गेल सेकेंड पळेले ने तो जलथला मु जाई पले सेकेंड पळेले सेही पाखरे थिले दिन से करूथले